जय गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त श्रोताबंधु को मोर प्रणाम। आज से गुरुं संबंध में किसी आलोचना रखा। प्रत्येक शिष्यंकर काम है गुरु वाक्य ही केवलम। शास्त्र कहुई मंत्रमूलम गुरुर्वाक्य पूजामूलम गुरुर्मूर्ति ध्यानमूलम गुरुपाद मोक्षमूलम गुरुर्कृपा मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। यदि मोक्ष पाइबा चाह तेबे गुरुं ठारू दीक्षा नवा उचित। मुख्य कौन ना आम देहरे जो षड रिपु अच्छी काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य यही मान ठारू आमे मुक्ति पाइबा अर्थ मोक्ष पाइबा। पाइले आमे भलरे रूपांतरित हवा। गोटे समय कथा गोटे धर्म सम्मेलन चली थाए। जगतगुरु शंकराचार्य मुख्य आसन अलंकृत करिथांती। आहुरी अनेक साधु सन्थ गुणी ज्ञानी सभारे उपस्थित थांती। एही समय स्वामी विवेकानंद आसी पहुँचिले। सबुआड़ चाह देखिले तांकर गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से सभारे अच्छंती। सर्वप्रथमे जो मैंने आसंती जगतगुरु शंकराचार्य को नमस्कार करती, किंतु विवेकानंद तांकर गुरु रामकृष्ण ठाकुर को जाई नमस्कार कले। समस्ते कही उठिले तुम्हें विवेकानंद सभार अवमानना कल। तुम्हें प्रथमे जगतगुरु शंकराचार्य को नमस्कार करिवार कथा। सेठू स्वामीजी कहिले मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जगतगुरु शंकराचार्य कहले हाँ तुम्हें ठीक कर। समस्ते तांको अभिवादन जनइले। आलोचना तेबे यही संबंध में गोटे सुंदर कथा सुंदर कहानी उपस्थापना मु करी। ये गुरु कौन करि पारंती। जेमिति कि मार्कंड ऋषिंकर मृकंड ऋषिंकर पुत्र मार्कंड ऋषि तांको ब्रह्मा 7 वर्ष परमायु देइथिले, किंतु गुरुं कृपारू तांकर 7 मनु आयु बढ़ीगला। से गुरुं संबंधी कथा देवर्षि नारद वैकुंठपुर को जाउछंती। लक्ष्मीनारायण को दर्शन करिवे। पहुँचिकी नमस्कार कले। यही समय भगवान पचारुचंती नारद आज कौन एते उत्कंठित लगुछ ना प्रभु गोटे कथा पचारिबार अछि। हाँ कौन पचारिबार पचार। पचारिया माने जानिबा कथा। प्रभु इष्ट सिद्धि करबा हेले कौन करबा हबो। भगवान कहले गुरु करबा हबो। देवर्षि मने मने भावुचंती मोर तो नारायण होचंती गुरु। तांको ठारू आउ किए बड़ अच्छी ज्ञानी लोक जे कि मु तांको गुरु करी। भगवान पचारे कौन नारद किसी भावुच कि से तो सब जानी पारुछंती ना अंतर्यामी अंतर भितर अच्छंती ना प्रभु गुरु करी जे गुरु क्या करी
ନା ଗୁରୁ ତମ ମନକୁ ଯାହାକୁ ଆସିବ ତାକୁ ଗୁରୁ କରିବ। ନା ପ୍ରଭୁ ତଥାପି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିବି। ଟିକେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିକି ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଯାହାକୁ ଆଗେ ଦେଖିବ ତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁ କରିବ। ନାରଦ ମହର୍ଷି ଫେରି ଆସିଲେ। ରାତି ସାରା ନିଦ ନାହିଁ, ପ୍ରଭାତରୁ ସେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୋଚି ଲୋକ ତାର ଚମଡ଼ା ଛୁରୀ ଧରିକି ସେ ତାର ଚାଲିଛି ତା କାମକୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଟିକେ ବିଷଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଆସିଲା ଦେବର୍ଷିଙ୍କର। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ। ତାପରର କଥା ସେଦିନ ଗଲା। ତାପର ଦିନ ନାରଦ ମହର୍ଷି ପୁଣି ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ତ ସବୁଦିନେ ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଦେବର୍ଷି ଗୁରୁ ପାଇଲ, ଗୁରୁ କଲ? ହଁ ପ୍ରଭୁ କଲି ଯେ କାହିଁ କହିଲ? ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କଲ, ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେଲା, ତୁମକୁ ନର୍କ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ପାରିବିନି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ କରିଛ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ନାରଦ ମହର୍ଷି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେରିଲେ, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନାରଦ, ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇଆ କହିଲେ, ମୋତେ ନର୍କ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ମାନେ ମୋତେ ନର୍କ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ବାସ୍, ଗୁରୁ ତ କଲ ପୁଣି ନିନ୍ଦା କଲ କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁ ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ମୋର ଗୋଟେ ଆପତ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କହିବି କି? ନା କୁହ। ନା ପ୍ରଭୁ ଏ ନର୍କ କେତେ ପ୍ରକାର, ମୋତେ କେଉଁ ନର୍କ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କହିଲେ ଓହୋ, ନର୍କ ତ 84 ନର୍କ, କୁମ୍ଭୀପାକ, ରୌରବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏମିତି ଅନେକ ନର୍କ ଅଛି। ମୋତେ କେଉଁ ନର୍କ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନାରଦ ପଚାରିଲେ। କହିଲେ ତୁମେ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିଛ। ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଏ ସେ ନର୍କ, ଯେଉଁ ନର୍କ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ନର୍କ କିଭଳି ମୋତେ ଟିକେ ଏଇଠି ଆଙ୍କି ଦେଇକି କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିକି ଗଲେ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ। ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ, ତୁମକୁ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ପକାଇଦେବେ, ପକାଇ ଦେଇକି ଏଣେ ବର୍ଚ୍ଛା କୁନ୍ତ ମାରୁଥିବେ, ତେବେ ନର୍କ ଖାଉଥିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ନର୍କ। ନା ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନାରଦ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କର ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର କମଣ୍ଡଳୁ ରଖିଦେଇକି ତାରି ଉପରେ ଗଡ଼ିଗଲେ, ଗଡ଼ି ଆସିଲେ, ଗଡ଼ିଗଲେ, ଗଡ଼ି ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ଏ ନାରଦ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ନା ପ୍ରଭୁ ନର୍କ ପୁରା ଭୋଗୁଛି। ନା ଇଏ କ'ଣ ନର୍କ? ନା ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ନର୍କ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆପଣ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ତ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଏ ନର୍କ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ନର୍କ ଭୋଗିବା ହେଲାନି କି? ସେଠୁ ଭଗବାନ ଟିକେ ହସିଲେ, ହସି କହିଲେ ନାରଦ ଏ ବୁଦ୍ଧି ତୁମକୁ କିଏ ଦେଲା? ସେଇ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ସେଇ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଦେଖ, ଗୁରୁ କରିଥିଲ ବୋଲି
आज नरक जंत्रणा तुम्हें उद्धार पाईगल। तेणु गुरु चाहिए आमर कोष्ठीटा को चेंज करदे, बदल देवे। आउ जो कथा मो पूर्व कहूली मंत्रमूलम गुरुर वाक्य, आमर मंत्र हवा दरकार। गुरुंकर वाक्य हूँ आमर मंत्र, आन्न किसी मंत्र दरकार नहीं। पूजा क्या करवा, केवल गुरुंकर मूर्ति की पूजा करवा। ध्यान क्या करवा, गुरुंकर पाद को करवा। आ मोक्ष पाइबापी हेले गुरुंकर कृपा हेले आम निश्चित भाव में मोक्ष पाइबा। यही गोटे कहानी गुरुंक संबंधी। तेबे आपण मानकु भल लगे कि नहीं मैं जानी, तथापि गुरुंक पाखरे लय रखी आपण माने समस्ते श्री गुरुदेव श्री चरण रे नमस्कार करी बाणी की मु विश्राम दूची। जय गुरु।